Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning my students. How are you today? Okay, today we are going to study English again, but before we start the activity, let's open it by read Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our topic for today is about what are you going to do today, or intention expression, ya, atau dalam bahasa Indonesianya ekspresi yang menyatakan niat atau rencana yang akan dilakukan. Okay, so we are going to study about that. Still together with me, your English teacher, Suharni. Okay, my student, let's see the next slide. Okay, in this slide, talk about the aim of teaching and learning process. So after you study this chapter, okay, the student should be able to identify the social function, the structure of the text, and then the generic languages in orally and written form about intention expression. Okay, and then the second one is the student should be able to tell in orally and written form about intention expression. And then the last one is the student should be able to asking in orally and written form about intention expression. So we specifically tell about intention expression, student, ya. Jadi kita akan fokus belajar tentang bagaimana ekspresi dalam bahasa Inggris yang menyatakan niat atau rencana yang akan kita lakukan. Bagaimana bertanya dan bagaimana menjawab ketika ada pertanyaan itu ditujukan ke kita. Oke. Untuk lebih jelasnya, let's see the next slide. Baik, in this slide there is a dialogue about expressing intention. A long weekend is coming. Okay, akhir pekan telah tiba. Riri and Santi and Bayu are talking about their holiday plans. Riri, Santi, dan Bayu sedang berbincang-bincang atau sedang berbicara mengenai rencana yang mereka akan lakukan untuk mengisi libur di akhir pekan tersebut. Nah, di sini ada instruksi bahwa you should pay attention to the pronunciation and intonation of the dialogue below. Adik-adik harus memperhatikan pronunciation dan intonasi dari dialog di bawah ini. Namun, Ibu akan membacakan dialog ini 2 times. And the first one, I'm going to tell you the translation. Untuk putaran pertama, ya, the first turn, the first round, Ibu akan menyebutkan atau membantu adik-adik untuk menjelaskan arti dari dialog ini agar nanti ketika adik-adik membaca, kalian sudah paham maknanya. Nah, nanti di the second round, nanti di putaran kedua baru nanti Ibu akan specifically mengajarkan pronunciation dan intonation-nya. Oke? Pay attention adik-adik. Sekarang memperhatikan semua. Ibu akan mulai untuk menjelaskan maksud atau makna dari dialog ini. Oke, untuk instruksi di bagian atas ini sudah jelas, kita langsung masuk ke dialog saja. Intinya, dialog ini menjelaskan tentang expressing intention. Bagaimana ekspresi dalam bahasa Inggris jika kita ingin menyampaikan niat atau rencana yang akan dilakukan. Oke, yang pertama berbicara sini adalah si Riri. Riri mengucapkan kalimat ini. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? Akhirnya, akhir pekan tiba juga. Apakah kalian sudah punya rencana? Santi yang menjawab pertama. I'm not sure. Saya kurang yakin sih. I don't have any idea yet. Hingga kini sepertinya saya belum punya ide mau ngapain aja di akhir pekan nanti. I think I might stay at home. Kayaknya saya hanya akan tinggal di rumah saja, nggak kemana-mana, kata si Santi. Terus Bayu menanggapi, stay at home? Well, you could do something more interesting. Hanya tinggal di rumah? Wah, harusnya kamu bisa lakukan sesuatu yang menarik lah gitu. Yang lebih menarik daripada hanya tinggal di rumah, kata si Bayu. Kemudian Santi merespon, so what about you, Bayu? Do you have any plans? Memangnya kamu sendiri gimana? Apakah kamu sudah punya rencana? Tanya si Santi balik bertanya, ya. Kata Santi sambil balik bertanya. Terus Bayu menjawab, definitely my dad and I are going to go fishing. Ya, yang pastinya aku dan ayahku akan pergi mancing, kata si Bayu. Terus Santi menanggapi,
Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? Memancing? Maksudmu kamu akan mancing di sungai yang dekat rumahmu itu? Kata Santi ya. Terus Bayu menjawab, oh no, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Oh tentu saja tidak, kata si Bayu. Kami rencananya akan pergi mancing di danau yang di dekat rumahnya pamanku. Gimana, kamu mau ikut dengan kami nggak? Terus Santi menjawab, fishing? Yeah, that sounds great. But I would rather stay at home than go fishing. Memancing? Kata Santi balik terkejut ya. Kedengarannya menarik sih, that sounds great, but I would rather stay at home. Saya lebih suka tinggal di rumah aja daripada pergi mancing, kata Santi. Terus Bayu balik ke arah Riri. What about you, Riri? Kalau kamu sendiri gimana, Riri? What would you like to do on the long weekend? Kamu mau rencana ngapain aja di akhir pekan nanti? Terus Riri menjawab, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Saya sudah punya rencana dengan ibuku untuk melakukan sesuatu di akhir pekan ini, kata si Riri. Kami akan mau praktek bikin kue, kata si Riri lagi ya. Terus Santi menjawab, wow, that sound like a very good plan. Wah, ini kedengarannya rencana yang bagus nih. Terus Bayu menanggapi, are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Kamu mau bikin kue coklat yang seperti yang kamu bikin lalu itu? Tanya si Bayu kepada Riri ya. Terus Riri menjawab, well, yes, that's my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Iya, itu kue favoritku, tetapi kami juga mau mencoba bikin varian yang lain ya, yang ada rasa-rasa jahenya gitu, kata si Riri. Terus Santi yang menanggapi, wow, lucky you. Your mom is a real baker, isn't she? Wah, kamu beruntung banget ya. Ibumu itu benar-benar pintar bikin kue, ya kan? Terus Bayu menjawab, do you still want to stay home? Jadi gimana? Apakah kamu masih mau tinggal di rumah? Ini kata si Bayu menanggapi kalimatnya Santi barusan. Terus Riri lagi yang menjawab, menanggapi? Or would you like to join me to learn baking cookies? Atau kamu mau ikut denganku bikin kue kering? Ini kata Riri kepada Santi ya. You can come to my house. Kamu bisa datang ke rumahku kok. Terus Bayu menanggapi, it's good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Kata si Bayu sambil bercanda kepada si Santi. Ya, itu ide yang bagus. Atau kamu mau pergi mancing dengan ayahku? Terus Santi menjawab, I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for your inviting me, Riri. Sepertinya saya lebih suka bikin kue bersama Riri deh. Makasih atas undangannya, Riri. Terus Riri menjawab, no problem. Oke, sama-sama. I will tell you the time on Friday. Nanti saya kasih tahu kamu waktunya jam berapa ya di hari Sabtu. Oke, terus Santi menjawab, thanks a lot. I cannot wait to join you. Makasih. Kayaknya saya nggak sabaran nih menunggu panggilanmu nanti. Terus Bayu memberikan respon, okay, have a nice long weekend everyone. Selamat menikmati hari akhir pekannya semuanya. Terus Santi menjawab, you too. Baik, adik-adik, barusan Ibu sudah menjelaskan tentang makna dari dialog tentang expressing intention ini. Nah, sekarang didengarkan kembali. Ibu akan membacakan kembali dialog ini dengan focus to pronunciation and intonation. Hanya berfokus pada cara pengucapan dan intonasi dari dialog ini. Okay? Please pay attention. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Stay at home? Well, you could do something more interesting. So, what about you, Bayu? Do you have any plans? Definitely, my dad and I are going to go fishing. Fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? No, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Fishing? That sounds great, but I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies.
Wow, that sounds like a very good plan. Are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Well, yes, that's my favorite. But we will also try to make ginger cookies. Wow, lucky you. Your mom is really a baker, isn't she? Yeah, your mom is a real baker, isn't she? Kata si Santi ya. Ha, or do you still want to stay home alone? Kata si Bayu, atau kamu masih mau tinggal di rumah sendiri ini ya? Or would you like to join me to learn baking cookies? Or you can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for inviting me, Riri. No problem. I will tell you the time on a Friday. Thanks a lot. I cannot wait to join you. Have a nice long weekend, everyone. You too. Alright, okay. Adik-adik, Ibu barusan telah membacakan dialog ini dengan good pronunciation dan intonasi yang tepat. Silakan nanti adik-adik practice. Karena ini ada hubungannya nanti dengan tugas mandiri yang akan diberikan pekan depan. Okay, I think it is enough. Now let's see the next slide. Baik, slide berikut ini adalah tentang grammar review. So, adik-adik in daily life, dalam kehidupan sehari-hari itu, it is common for us to tell other people about our intention or plan to do something ya, in the future. Jadi sudah merupakan hal biasa jika kita menyampaikan kepada orang lain tentang rencana atau niat kita yang akan kita lakukan di masa yang akan datang ya. We also frequently ask them or they ask us about that. Dan biasanya juga orang bertanya kepada kita tentang apa yang akan kita lakukan. Nah, for telling our intention or plan, we can use this ya. Jadi kalau ingin menyampaikan plan atau intention, niat atau rencana, kita bisa menggunakan ekspresi ini adik-adik. I would like, I will, I'm going to, I would rather. Oke? Kemudian ditambahkan dengan statement form jika kita ingin menyampaikan niat kita. I would, contohnya, I would like to bake cookies with Riri. Saya ingin membuat kue kering dengan Riri. Jadi ini ekspresi yang menyatakan telling our intention, cara kita menyampaikan dalam bahasa Inggris ketika kita ingin melakukan sesuatu, seperti itu. Selain itu, kita juga bisa asking, bertanya kepada orang lain mengenai intensi mereka atau niat atau planning mereka, tentunya dengan menggunakan question form, dengan menggunakan kalimat tanya seperti ini. What would you like to do on the long weekend? Kamu mau ngapain aja di pekan ini? Ya, seperti itu misalnya. Will you go fishing? Apakah kamu pergi mancing? Are you going to bake chocolate chips cookies like that last time? Dan lain sebagainya ya. Jadi contoh dalam kehidupan sehari misalnya untuk ketika kalian mau bilang saya mau pergi ke pantai Nelam misalnya. I would like to go. Ya, tinggal tambahin saja simple verb. Tambahin kata kerja di depan like. I would like to go to Nelam Beach, for example ya. Atau kalimat tanya, what would you like to do in Nelam Beach? Kamu mau ngapain aja sih di Nelam Beach? Seperti itu ya, adik-adik. Jadi silahkan dipelajari saja grammar review dari materi di pekan ini karena nanti akan ada hubungannya dengan tugas mandiri yang akan Ibu berikan di pekan depan nanti. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu sudah menuliskan kembali dialog yang tadi Ibu jelaskan dan Ibu beri tanda hitam bold ya, penebalan huruf pada kalimat yang menyatakan ekspresi intention, ekspresi yang menyatakan rencana atau plan, baik yang bentuk statement maupun yang berbentuk question form atau kalimat tanya. Nanti silakan dibaca-baca adik-adik ya. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu setiap pekannya ya. Jadi untuk tugas mandiri pekan ini Ibu tiadakan. Jadi kalian cukup mengulang-ulang saja, menyimak video ajar ya tentang cara menyampaikan dan menanyakan niat atau rencana dalam bahasa Inggris yang tadi telah Ibu jelaskan. Jadi kalian cukup mengulang-ulang saja video ini, dipahami,
Kalau ada yang tidak dipahami ya tentu silakan didiskusikan bersama Ibu nanti di WhatsApp ataupun di Messenger. Kalian bisa bertanya langsung dan insya Allah Ibu akan directly answer. Right, my student. I think it is enough. Ibu pikir sudah cukup jelas ya untuk materi kita pekan ini. Jadi intinya adik-adik silakan diulang-ulangi saja mendengarkan dan menyimak video ini. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan dihubungi Ibu via WhatsApp ataupun Messenger ataupun di telepon langsung. Okay, my student, I think that's all for today. Thank you for your attention. Have a nice day. And then let's close our activity by saying Alhamdulillah together, Alhamdulillahirabbil alamin, and then continue by kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next week.